Uangalizi wanzani mridungao harmai mapicha ya Komor News. Uangalizi wanzani mridungao harmai mapicha ya Himbawa ya Facebook FM. Assalamu alaikum. Handani ndo humbushiria ni tasijema la khairi na baraka ujumai makazi ya hanyu haina mahali kaunga mjihundao. Awingezi lera mengofukari na zilinu mhansi wa wahe sirkali ya nyumeni ya Rais Azali Asumani riparisana na Ibrahim Abdurazaku Razida ikayawo woi mwengoni mwema sampanga wahe zejani bukinyume zilio kinyume ne sirkali ya Azali Asumani ili aje arionese izwekayao hafikiri ujumwa mhansiwa wa serikali ya nyumeni. Ibrahim Abdurazak, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Handani ndo utahari juu holiho ndo mhansiwa wa serikali ya nyumeni ni Rais Azali Asumani kayao rirambwa ya ukaya harmaye mawaziri wanu wararu mawaziri wa nyumeni wanjia harmaye serikali inu ne mawaziri wararu wanu warengeze plasi zaho matomane kayao wakahenda ani wavotewa wende haruma le jumba la mawakala wa madepite emakatiano ihujeleza je wa uhonde wa parhaniha wakati kao kabati za kubadiliha Andani wangalizi wahe Komor News nane Facebook FM nane ze mbawa za matangazo mbali na mbali kao nyufunga tana ilimsha ishie matangazo ya Komor ngarengawe fursa inu rimbushiriani bahati njema unono na afya na maendeleo mema kama wenze hauritekeleze likalima la Islamu kuhusu hanzo ditekeleza nambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Runa na usiku wa leo zilera mengomine takriban na mbahindu banji ya mawaziri wara arwanjia haruma isirkali ya Azali manati gouvernement ya nyumeni gouvernement ndiyo uyo ye mawaziri mararu yao ikaudo anjia haruma gouvernement watsina ukar kanti rivumbu atamadzina ngamjuao ya ukana ngabo mzima ikao duyarengazi habari zobonze Zabar Zobonze ikao zikana diplomate de carrière leo zindezini kiwa mru boko wa Komoro tipe iladi mwa juzize suala ya uka halakina mguna mtume ezenongo zinu Azadi haufanya kusudi hafanya ya uke hikma hengio njema nguzifanyo hafanya hamadi namna kuonea wa Komori ngufanyo yaoneye wanrobonze esibabu hindi dukanga mjua ukana dhulkamaloi weide mru yaka vice-président à l'assemblée ya Komori ya henda ya jideklare harwe semu ya Faransa ya ukana nguyenshi Faransa na buyanshi yo Faransa katsufanya hazi katina manye hanikiwa attestation ya urengwa en charge uwade wahi nezeno ngozontipia wako ya mwiso takriban kanga mweshele ondro ifanyiwa ye tarehindraro ya ho mwezi wa Septembre 2018 ikauhisa etarehe mbili ya mwezi wa Septembre 2019 yabonge vice-président à l'Assemblée harme periodi yemrumshahahe bizapti yowiye shilarenyo haji déclaré ukange femme seule yani nguyenshiwa eche kajalolo na yoti bure hobonze kamda déclaré yabongena ndrongo yanzo dozihunda abwenge bandi hafanye dokuma ya ndrabo ya sambi onrojua namna kama deputy ntipo ambaye namna kama ndo zajiri ya jakaziwa deputy dokuma dhul kamal bandi Azali hakanza mbebambu ikawode mrumzima ukwambe si Azali hamonoka hafanya hazi njema yedi mana yakanza mbebambu
tijira be bambu tijira be bala kanza jiamde kartujua henda mnome ambassadeur haya kanza mnome ambassadeur yabo kabla ramtu janome ambassadeur ubonze wandube ha yo hamadu amamdo tsaha undola mrube har mali da ho kaundo anzoende walole honda bati jaunu njentsa hendola basi ikamnungu do ambassadeur harmansi ba hizi za Europa zinutiliza za Afrika beaucoup plus ngobe hebarua wendo hamba ukana ti Johanza ni henti mndu fulani ambassadeur armentiani azalia hebarua yu Faransa haunesaka Johanza ya henti mndu Dhulkamal ambassadeur wa Komor Faransa na Dhulkamal we mzungu tena onrati joshangaya ngina nationalite ya shizungu la ukana anga matatame nji harmaze nongo hizo karso ukansiri zambe basi wa Faransa banje barua ila ija warenge ila document na identite ya hemru waibe harma Interpol hiyo dile shirika kula hao liko hangalia haina mru uyeshi harma ye Europe kamili katsi harma dunia kamili ekamrunge na matata banje walibe habo yende undi yake mru wa matata Dhulkamal we mru wa matata na demru ya lo vice président de l'Assemblée ende aji déclarer kaye uyeshi hobonze la réunion ha Ufaransa tujuanda hubi yani kwa endo shamba au semu halafu mru mshahi tena haji déclarer femme seule na bunge na mrume unu na dhoma na za juu zambao vice président wa Assemblée ya Komoro yodi mana wa Faransa mba mru hamandu wo wate Faransa ngujo yuza kartsamba ka uhuza ikomori nende yuze yetsa feri hatu chate Faransa hatu nojoka ujakensi bana ki ambassadeur hata wihuze Faransa ngujo ihuza wahe hamambia ukana ye mrutsindoi kana ujoka hunu ya ki ambassadeur yabwe kabe mrutsindoi yabude harma Europa kamil kana ujoka ambassadeur halafu banje azali hatsa hawandu huno atakanga mjoka ni gouvernement d'échec totalement emana hansi la uyo daboka hatsa haya hensima hatsa hawandu huno wende ma ministre hato kajahunda ndarenge Dhulkamal hajamwa sarma zamana hizo mananga mjuao kanga wandu atawalobonze watsa hajarenge place ya ila minsef ngabwandu lohunu watsa hondo arengwa heni mdenda atsa wangu tsamba nsupa she jahaziza maweyo la ukane zotsindizwa kamba shezo mrazede obavoni sida misini pa she jahaziza maweyo abwenge hamnenga mhatsi amba amhatsi ministre esha tsuza ka mhatsi kartujua yaba kanza unese Faransa kabanja mumhara ya ambassadeur ga mhatsi ministre ya johaji side na ledrian harma la tabu nzima shambe sedo Nations Unies sha Faransa ngejokir katika bulo atotumdwa yeye kwa na mrenga ukanta kwa bisi mujende ukanta kwa Faransa ijo kiri na mabondondo parce que y a accréditation réelle ya uka ministre même si ko lingarma indépendance yansi shaye mru nanzake mrahafu ngende ya rongolenzi al muhim dukana l'échec total ingeonesaka kweli izinu sange zamao de haja haruma ye gouvernement ya hahe ya hansi de la uyo manaka jahunda ondo ya waramplace wandu ene mbrenda tsa wangu tsuharaya mka hunu mabari bala mdu fulani ngwendo ari bala mdu fulani wenji wa wende waoni haka batsi mdu kubali wenda wambai engo bali bale mana ila minswefu ya sote ya tawaru mejahazi da waona kangerenga umaji enga mdu na irenge wale nyama na watsonze ziba yedi mana ya jahunda ukazali wandunda wala wao awenge yandengeza wandu wararu harmandu wararu ya wanjeza ngarjua kanga mdu mzima uko il n'a rien à voir avec la politique kado fanya politique au technicien abengenga bona jayama ja champion nga mumjua ukawode mru ya ende ses projets d'éducation ro wakati muzara lo ministre de la santé lo ministre de l'éducation ode mru ya renge ses projets d'éducation ilona valeur ya haukweli donc abokija juka yo anjabu ikakubali ende
en tout cas c'est un bon navigateur ekaende hapa shia wakati na ta problemu maana wewe ujua utsunga ndondo ekejahazi zama udoshida iratrape harma jahazi ndwa jina hauya tsungia herma bwe judwa jina ya heya yavuke wa jina wazame donc kwa hiyo tsianjabo donc yode nakanza nabe yahusu ye gouvernement ya nyumeni hauya mbwa bakana yode zenongo za nyumeni zafanyishia bwanduwa wararu ye wararu kartina zuhamba c'est un technicien afretan c'est un technicien ni mtu wao wa kalite sha yembide kenda hamenye waze kalite hizo maneni mru anjiar ma gouvernement hamande inu wangu tsoda meneheze kalite zahi amenehele zina shanga mubushiru bahati njema mwana mafretani wao pwene ya upwene na hende sandongo ombi unde zina lao pour la première fois que zina la za kweli sha tsinyangu Razida hunu wanachama wararu wanyumeni wa njiarme serikali kutsona kaya zinda zila makri havo ya kaya mouvance presidentielle kamru habangali ya hakika iremandaru haruma ya wemru ya rengo havo woja ya madashan encore une fois mouvance presidentielle iraklewa iyo ngiyo badwana mama kamtso diri kirongo soka uyonsi iyo ngiyo ye mouvance presidentielle ya itendiange na partiri ye mouvance presidentielle yikwamba mouvance presidentielle e ya itende parti ya he yohamba hindi MPT wa MPT ngorelo yonu wajue kadite ha wumdu akahenda haruma voti haruma leba vula hahe kajawasula ta 1% yeke haruma leba vula hahe de leba vula hahe ila jukamba ngujikazo kajahunda ta 1% kajajuhunda wandu watanu ya wabadiye wenda haruma bunjilio mabunjilio ko peso kawaich wodi mdatende mouvance presidentielle ula uonezi shenge mouvance presidentielle zala kanzeke na mouvance presidentielle za kweli ajukarenge mndu wa jirma udo na parti ujosubutia hezeleji ya rongoe yamba tijao shema narenga mndu kwa katina hata parti shange na dzina la parti yeye wae yamba chef de parti hende harma voti bano aundu kajawasula ta 1% ahudo nzarengo kuna tiko nilambia wandu wakao maparo kama conseiller bomze bano hurenga bani luridhiki shatsuka umdu joni balamba hindu tsuka uyonsi donc witi mdu considere wandu ekati dukaya de akidi yahe no wandu karibu naye yani wo shehani wo SGG wudi mwana conseiller wa wadunga pia wandu ridhiki wale ekiaswa jojaindi wa shokwa sarma izitsuka uyonsi mitkanzani one sera zida holi hu ndizo warione sabanu abori na mwakaya kutimjeni nezijiro harma ensi inu mara handani dhahir kamadi ya renga udhamana za wizara tiba hi wizara nziro hamanda inu harma wakati unu yensingi harma balbala ola 2021 ola 2024 yebango nukaya holi hu ndazila dhamana kamadi ya rihwazo gujwe shinda kingi yensi usonimema yo gujwe ndanda hubiranzi boko eroli ya Dhulkamali za kweli yudo wonze ukana ushinda ende bahanu itsuka uyonzi rien hata itujo kirambira kautitumdwa hone Europe ijo kiri njambe zo ndizo juhamba ijo kiri enti hatu nati doif omnati mtiti balazi ntsi kude skojwa ujiempoze sisi kadwa nzari jiempoze abongar jitiar makrizi ekasi sirwa nzari jiempoze en face ya Europe hawa en face ya Faransa basi ya basi abur sarangamia abukatina tamarongo tsoka uyonzi na yeye ngondo mbio wandu wadobonze wa mkubali badi banu amjorenga mithali nzima ni wonese avantage ya mdukana mdu wa kalite wala wajiri mandari tsala ya kaufanya Faransa boko yedongo hamba kana hato andwa he udamba ukana réussite totale de la kafanya Faransa ila ya he ari conférence de bailleurs de fonds et kamu yeshelea nondo osku ya kambangejo kofanyiwa Macron na yeye warenga engagement kangwa jo hifanya wajo itendea waifanya basi ja usiku ya kaufanyiwa kamjaona mndu wa serikali ya Faransa ya henda haruma ye conférence de bailleurs de fonds yo ekati Yves Le Drian na Yves Le Drian wandojo uziele wandondro habiriba la wahe terme ambao kana ula diplomatie ne passe pas l'amitié passe yani obahanu boko
ye diplomasia yansi ketushinda uvira ketunda nzia ya vira shandro angalio unyanya no wanzani ili uvire ivledrian ola manzani mhu wa ela minswef abwenge uhenda bala akahenda bala en tant que manzani wahe wafanya hazi wazima mali etc hamlalika mtsahayende habiri hende sheila échec total parce que landongo koma croire ngangaji makangu joifanya de nazali yende ivurizi wa bala baishe ngemkinisha uke mwenza kilimu mkomori le plus protégé de d'Azali handi sorejete conférencier na boa ide ikayo échec yo réussite totale mreka urongwa réussite totale les conférences de bailleurs de fonds afikirika saitimizi mwa kartuje wasulinda ho donc abwenge le ala maluzi sa ile réponse ele jawabu nganyilo oiti mdu jobela bandongo itsoka uyonsi harmensi hatwen kana mbali ya zali ndongo itsoka uzonsi he namne kao ngamjorenge furso inu niwambieni ukana hauni beshele marhaba wandu wa opposition wa à l'étranger ça ni vumbe dzina banu ntijodi waza manangwa wenchi ye namne kao ndo wa boucle azali obonze kabati banu bobira ngambe bale diplomatique yanyu genje so ambia kana ye bale diplomatique ilobonze ifanywa onondwa opposition ye serikali kitsina banu bobira azali katsina banu bobira imadati katsima ili 2021 azali ngujoro ngarzamba ondo ye komba ya niso changer ya surwa ye bale diplomatique ya fanyishi haubonze ukonga renga urengeri bishele marhaba wonti pia sans exception Rwandu akanza des embio za voti hunu waliobonze Rwandu ya diaspora waliobonze chez bale diplomatique uba hanuka ze contact kandu azifanya ngarzi juao randiso zisante bal hatomu iso ze rendez-vous andiso fanyishi hana ngari juao zenogo iladi manazala tushida himisa gouvernement mafanya mezimine hoenda juma tsoba maudodo cha dojumusha hata juza shuku apari ya ukuwa komori henienda atsangu tsoba imrutsindami wale nyama na watsonze ziba na wazigarda hawa wamrumia walo na mvu na watsombahara liwa walo made emezinge ya wazi handa zayo ele ngudi abajidi ngambo mdujo amini ya ukana banangar fumba politiki zo deze kweli inamna kao de waziri za habari za ndani ya malmenewa nezi azalinu ezentuza mwiso zenu njofikiri ka hajo kantsiba lenga hondo mdajo mramplace da wotsunda onenbenda tsangu tsamba katsuja shayuka batsimdulo hunu ulo dingoni ya ukinamna waziri wa habari za ndani yakamalmenewa nezi nutsojwa katabasanu zisa kazjahis olyo kende wanzani se wonda wao wautsindasi yo opposition tso ala manajo kazila tsivoti da wao ya malmenewa hunu atasisi wa maududo shaudo jimo shauna ndini balaka jakanza mhensi shajo ajomtowa hansido bokweni ende atsangu tsamba ntsuje henende atsangu tsamba ntsuje ashukura ba narisa narlemba nyongo inurudo henda kamna ujoro habano abuma yandisana mtsoitimis 2021 yeshulinge kazaukifu Mabos alaika uladhimu wa kumuriwa juzise haukaya haruma wizara nsanu henda sita zende nzuani eba vanu rais azalika jaka hanza yakadamizeshe siwa shanzuani haruma yeturi hao manuka bonongo nzima kunge ladhimu mzielewe anzanu wangu manu en politique mrujwa urenga mru ngabo criteri za urenga mru umnike uwaziri basi parmi ze criteri mdakojwa urenga mru hambanga mrengo wo iba wingu joni badilia wana jamu wenji iliye politiki yangu ike stable msujwe mawaziri wazali wangabi sheka hatso warenga hawabe hanzuwa ni onsipia ketsone saka waudo tukoshida mbali wanzuwa jamais ndongo do wenji mawaziri wazali wanzuani ahambeza kweli kabati mduna asizi ya henje manzuani izo ndrabo kabati mduna fief ya henzuani izo ndrabo wokati mduna tsoni vumbuli ya mzima pa hata mustadrani ya ka vice president kajana fief ohaosima ilweba vula kalabalwa ni Janfar Ahmed Janfar
uhao mtsamdu hatumndrani hao ikatsina fifu dumndrani njabada mwe mtsamdu dumndrani hao vulkamadi yakauja juzi wakatsina tamba fifu itsoka uyonzi donc awenge politiquement wanzuani walio haruma omzaha wazali otsonda jumbali ndongo politiquement izondrabo kabatsi mtukombelando politiquement awenge mdu bella mdu tsena mnamba kana technicité ya himdu ne ilmu ne hikma ne zendongo za hizo nsipia wingari mdengao par rapport à technicité ya kaziti za critères wakomoro wakaufikiri ukana ye gouvernement ijoka huja wafikiri ka gouvernement de guerre na botsigeri yankodo no ya wanisa hata wa perse wa wasuida mu 2021 shande ila wiyo parce que kaja hunda mndu onro aka huna tufumba saidi mdo ho mathumani tijindo bindobi balangure ngwa faransa aje ulangure ngwa tijila renyo yaje ulangure ngwa kavatsa tamdu mzima kubali ya njia mana ono kaunu mzaha kawati mdu njwaru mu mzaha warakomori walamha wajua isanongozo nsipia ngazenda hina mna kaundu za ladhimu ngarji prepareo wakati koti mwinji 2021 ngarendao harma changement za kati ya wandu na Maulana Sharifu vice president de l'Assemblée miongoni mwa masampanga wa SRC ngo yabo henge yabo wo msapa galea alfa na rudura mbulana nono azali senengra total chizungu tizamba nono senengra ekaga mndu aladhimu ya prime wa handani hamba Maulana wa mvumbua wewe wa mvumbua wodi mndu aladhimu ke kangena ndongo za benefisi manede kandida mzima de député mzima wa CRC juziti zamba banu njamvumba de zina shauja mvumba de zina wodi député mzima wa CRC ya mbobini abdu seni ne kipu ya happy ya madepite wa UPDC no atshinda wa ya warenda unsini mwazari e Maulana ngenda e fonction l'onion hindi kachidaringa jama dia shafi chida mbalenda ukata kuambadika na shida ibali unaelewa donc yeye ngutsa wandu bokoi nizo johamba e wala endarenge un bon navigateur comme jai je ti problème donc banu ngabwandu wa alfa na kubaliane banutsuka kaja johunda wandu kama waziri wandu afao hanza ya hunu wandu watsona toma abantu wandu waserse wa wachaya kwa wenji wajoba na jujo hande wajenda wakia mgwachelele ya hao shayeye kalite ya kahuitsaha hani mlukutu ambano kajenda nsuja kainde jazi ndiyo suda na pashe jazi ya kasa ipu wa ubamba wajoba madena falakati isairu falakati ngerenga umaji iyo mne pashe nirende jazi wandu wakalito onsipe watawa donc waudoba hanu kaundorli donc Maulana effectivement c'est un fidèle du CRC chacun n'a pas rujumrenda ezema parce que hauno kama la namdu mwenzakili wa utsujua kama mintsujua zanongoza hawa l'intérieur nsujua katsa wa haraya amba ka shen supashia emezia baki no narsoka bandu domba sonra CRC emezia baki voilà razidar kanza uri rajisi zile ala linundo ndondo hakaya jaye Ahmad Shafi hanikiwaye wizara ya matembezi wakati kaunga djokana Maulana demrikau hawania ya serikali al assemblée iba kaijaja wakati wa ukaya serikali walibeze Maulana azifanya banunga bo serikali ngabo mndu hawania azali namnanje hawania azali wazali akahumania azali yaka president 2016 yatukana député kati Maulana ba député akabwe mbo Maulana waiche no hashidia badema député wala ontipi ya wende waji wafanya uton usoni mazadi henize ndongo azali akanza zitia l'assemblée zikao passer watina ta problème donc batimru na jomba kama Maulana hajoro ha l'assemblée wavitsata mezimine ikika undi harma postunku aparo vumbulu harma gouvernement tsu aparo vumbulu ije undi ya susuziwa katina banongo tsoka yonzi donc yoye hatswadi wapashia watswadi wajua ngampasha ugari kunga mjoi shofera libalie namna awina pashia na jihudu almuhimu dukana bandia kaunjia harma yara nukto mando ya husu gouvernement siskar jamba ngabo gouvernement nyumeni gouvernement de lawiyo inuka wonesa yeshek no mravi wa wazali harma masiwa yano nanda bwa tsunda wandu ya wanikaze posto za ministre sha effectivement
ya kweli harange wandu opposition warara mtsawa mhara sika tuambia ukana bon kari njibu le swala luzi sawa azali kaja poro tsa opposition ekaende hatsa hamru yotsi de opposition eka hatsa hamru lwar mo opposition asa hawandu ha opposition eka hatsa hawandu wa wandu yo binadamu ngabandu ko jo trahise ngabandu ko na fidelite ya fidelite ya wandu madhamana wa opposition ngiyo yabo effectivement ngabandu watsawa jo kirka ngabandu watsawa ebuka kauta haina mdatso mhansi yabo il y a kina gouvernement za kweli il y a iwone seze qualité sha e fermeté imagine juzi mwenye baraka roha wandu akaunwa baina bala haji sina serikali haji sina ndo sizamba bana ukamunyi baraka kaja haji sidena azali wala mndu mkaribu mwazali azalinga nzo mjondongo nzima sio shangaya bana tejo kira kana janasi azali haelewa ukana ngeladhimu ya maîtriser appareil mbili basi ikaza appareil mbili hizo azimetrize katina haja ladi maana juzi mamu na ndo mbeni ndafanywa zida sijana bo ujana juzi zombeni ila tidia mwando anwinso shanga ya bomondi sofumbwa na ndisisha wandu hula komate zidu kwambini wafanya no ila tidia ya mwando zinufazi zinu etapondo wasudio hende nyuma midi imamtidi wazi wandu aruhopia msiri nonde zao wa mdansi mtsujeo hao imana tuswade ya legion eza jiri nswaje mitska prison eza jiri mtsuje ndi nswaje legion na mdimo atsahiba nyi wandu ma journalist amduaza ukanga magari ya tromdo nga magari ya nziwa mtsujo hao hiyo donc zandrongo zinu zandisa hale shanga zidongo heya habjaraja ejuma ya viraila tsideni ya juzi ya virambavi haswadia msiri jwa juma moroni wa hali wandu aruha pia ondeza msiri jwa juma wadahubini juzi seidali kama dia fariki njua eze problem za jirikoni wakatandwa mvumba kanguju eza haba onziani bala atabo ya haja swadiza ye imamu ya mli atsongeza tandini hala pomo hawa kamili ngamona kaizo nyangu zanu kuzontipia zandisa hali ikambini waswile jarajela mtsidi waze ukana maranzi amzirehemu pia kwa mingamu mremo fikiri kama mjudo mbabangu plus particulièrement tena twamba ukana ekari shindi amzirehemu na ekari shindi sujulani sale urani sirangu daubini rangu shindi ni hata waswili betsala amzirehemu plus particulièrement ema cadre wa yoishe ema cadre wa mahame wamba hindi wala tidi makadri wa mahame wa hezi wamba hindi kwa jakana tazuhamba wasubutu amba ukana hariwala wandu wala lombeni balo skula swadi afanye débarquement mbeni wala kada tsa wandu kabla lambeni mbeni wandu ma decisif wa wandu wa juao ezendongo watsahao wa juao inamna kaundu lazima wajibalie aliswali mtidiwaze aliswali ha débarquer mbeni wala kada tsa wandu kabla lambeni ensio wakati ya Johari azaliwe bali ya wandu débarquer mbeni katonge chef d'état major quand tu es chez Liana wakati wa Johari hende mbeni na majeshi na mizinga idiyo tukayo heni wowo ngoma determine ngwa jua wishuanzao banu yeye hakaujua il était averti ya ukana il n'est pas le bienvenu ya mbeni no hambango endo fasira bana hindu na litarajam ko sondo politique ifasiria bala dukakanza ture wa mbeni yaonezwa wa mbeni wajofanya hajua kana dizida na hamba ukana ye ngumetrize ngufikiri ya ukangumetriza pare mbili de appareil ya usufa jihad cela veut dire de majeshi ni appareil judiciaire ni mahakama yujofanya hila majeshi ngojoka wafanya katsule watamaranya mane maranya wa mrari hapia shange na tomanizo kange na jeshi ujendini ya boma kama ya rengo ndi afungwa abasi zili zinongo mbili ziona donc abuyaruna zinongo zuzumbili ya bwadunga pyangwa one katina jana sha lazima elewe yokajuzi arwale gungu ya dezi wa roma hiyo mtu daubini mbeni majeshi kwa Jesu buto afanye namna ndwa jina wakaoblijiwa ruwe kwa Jesu buto amengwa wa ndrubala kabatata mndu yambangura mbio kabatata mndu yambangu mremo kabatata mndu jusabwe shamba za hanyan cela veut dire quoi. Et politique, si c'est adopté, c'est la politique de Gandhi. Ngarjo hamba kakarsu jibiwa.
kabatsa tamrulo na heni anza muwe ngarijwa ka ya mandazali ngesa le 26 mai 2021 la tazidin kaina wenjeza daila ya Muhammad Ismail lan yu akhira gam hambiyo le 26 mai 2021 ngezi yao wana Abdurazak Razida badika yo hanikuwa no origina sheka hanikuwa ni maranya basi ngezi yao porte-parole wa he ya opposition woni saundu yabo kana imanda ya zalingi sa le 26 mai 2021 de namna swadakta aba hakijaka wakati ukana ibidi bafanywa pre-campagne na kakatifa kutona kezo ndizo afanya yo kutona kangu fanya kampanye nyonyinga mona ukabafanya ndongo ni katika kampanye badi bandi do fanya kampanye ya 2021 koma kartujua ngonzo asudinde babi kartujua shaye de mndu fanya kampanye ya 2021 ingejo ka hisaje 2021 muzise sisi ngaramba maranya izara iza twindi katiduke maranya iweze izafanya hadu zimbeni gomda mfuliabwe kabati gomda dusashonode kabati mbujo dusabwe kabati mbujo dusashonode ngwajala sikarsina majeshi karsina ndongo shadu one saka ensinu miladimura ni kwayo ni maranya ngo jusonziani ina mnakaundu ya lazima atafsira kanesu ila hamlo niyo de maranya dezajimbeni no ila misali ya hina mnezitendo juhenda kabata jisuabwe kabata jisua shombo rien wanaja mwajitole ndajo jitolea yujuka ukoza ya ulawa mana kujo ulawa sikarsina mbuju kana tudaruwe mndu tsoka uyonse badi bani mruma wandu waluka tayari wa warume alifarika mwanzoni hurume banombe endani hulie koka abo mwamba kutsu henda bamjo kofanya nuru waweza mvuni hubihe nure mendudi wende kuna hoenda au basi kana huri ruma Razida c'est clair Razida swala langu alikuwa siarma ya liberté d'expression avo ya Ubaidillah Mshangama mtangazaji wahe RSM13 waje wa mudiru jimla wahe Facebook FM hazilwa ne hakima matafiti ya Tsirongowe hukuma ende hata avoka wahe ende harumai cour d'appel cour d'appel wajitamka ya ukaya zila zifungo za Ubaidi ngazendele yao ngojitamkoja en tant que wemru wa siasa wewe militant waheze liberté d'expression rikanza Joseph Ikrazaho Razida efikira tuambia bana samba kaza hadi ngumetrize appareil mbili ngumetrize appareil militaire ngumetrize appareil judiciaire au basi yadunga bukati na janazo yemana wao wafanya izuda bukaza ali katwanza ubeja rongo au basi na ziyabo ya même pas quoi discuter e kaza lingo nzu ubeja rongo ubeji kuchorongoa kabati na tahuna la hon zapari ndizo zo mbili ngamwambioni risidoba sana risidoda harma hule ribanza sa hule azalingu jo kakatswanzi warmentsi nguzi juo hutswani hainro tizamba banu tuonesea ikoni tuonesea nyoda binyuma midima tuonesea moroni tuonesea nsujini nswaiji bali nswaiji nsujini ragwara horiho atatawa pashenza kanza ndo mufti wakatendo kaburjo mufti kamjaona za image mimitska prison abona rohatsi ziono balfa zo kamja ziona zidatsindungo za leo balombeni lelo aja fanya juzi parce que sisi wa Komori c'est un peuple événementiel et peuple ya Komori si réagit c'est heze ndongo kando zidiwe saida ba et kasa zibiri sonzo kata zidi waze sisi karangadi ya zilo soni desida zidio e mana leo mvumbwe zambende bokazila liza juzi shamdiwa za kantu jinoro hori hotsana yenswaidi alfa uzijua kujazijua abo basi uziona abo basi abo isaizi abo abonzo nhonese abonzo samahani yema sahi ya shosha daula kabati shosha daula maana kabati ye katwiste ya daula bado ndukado samiza mnduishia banu sheo isho mduka samiza ndo hunikesho inamna ujibadi yao ndo joko hunikesho wewe bo alfa ngamjwa bonu wehe triko ya haho yowe wavaya nuboheyo zanfu unrespecte no kuna unrespecte nundu tsipengo jwa kazadi hadengezi zanfu kaja vote wa haki imana ndo mrespecte 2016 hata 2019 2018 on ndo mrespecte handi sa referendum keja ka kweli hamia fanyazwa kanza wanwa jua
haendesa mfano wa election presidentielle harenge endesa wanutipanga joka metre Mahmoud ndi ahonda ze vote zili ndunga tema journalist mandu ando komo nzi tsipa zambi alafungu wanzu wandu wadhulumi wa zendongozo nsipia wabu hazamvu wamste wewe nizwanza ngamjo hanyu nufanye zona nzao nuwesha hao nishirengesha hangu alafu do stehi wewe unaunstehi ile shawiri ni doka le shawiri doka ya kwa kubali tuende fidia no yoti doka tuende fidia zo ndizo yanzao banu jusqu'à maintenant kuja porisha opposition yamba na mjuhe mdenge magono nde na mdenge mfanye jao kabati undo opposition pour banu manizo arabao na stehi sharia banu woni sabo ya kaneza jirimbeni nsujini umsijua juma shakabata tamda wa mru zinjibia amrejeti na zinjibia parce que kabati mna bagunda uwe mru kabati ngaruni sa huivumuo ya huivumuo shikomori mdo nesaje huivumuo shikomori mru wone sa namnaje noni sauti kifuika ndo mru fanya namnaje do toka uruwe basoroni ekango shida urongo mru hamba ya mando wahanamna indini wahanamna kaure kiyo shemeze banyango kozo upeu wa uhivumuo deka ujusa bwengo nzori memanya nyuho karna ujusa bwe deka ujusa shonole nzori memanya nyuho karna ujusa shonole deka ujusa mzinga hunde mangunda memanya nyuho karna ujusa mzinga sho karone sa uhivumuo hatu horohoni no hanywanyi aborjura tsura tsubelwa zehanywa renfia la josiones donc ila dinamne kaude zenungo zinda bala tsandisa ndondo bondo bala tsandisa nda tsandisa mtsuje tuonese exemple ya mtsuje umuhivu mwatsamba bano watsipia nyon ma journaliste mimitska prison tswaija alheji tuambia kana mduma tsa ezo ndo ndazi jiri mtsuje ndi haweza jira ndo datandu za hindi kamdu matsamangalia ibani mana manzumdu jida kamtsujwa hindi ezajiri nyuma midima usikwenda kanda swali hiyo ezajiri ikoni eskuida ya shuma ezajiri ntsujini nswaja alhejiyo uyo ezajiri moroni ya tsongonjo misiri nondo nda za nsipia udungenza nda za hiyo uhivumo wana Abdurazak Rasida ye guverneur mzamani mwenye baraka Swali akashi hanrahibu rijarju juzi rundu hakamu misirini hamazila tatima za alhabibu mari isha tunge saruha hindi banu abantu kukwela dhimu rikubaliana isha tunge za roha baishe njahaji sidami nae duka haelewa kayo haki ya hahe ya itsahau kana ukahuli adota haki ya hei haroha ya pombo zuri mabini rungu hindi osoniho wando do faransa pia gwa joja bana pia gwa joja hujamwambia nizo ndondo wandu wadhulumiwa zi haki za hawo gwa joja banu rizi hasani hama fili gwa jodunge bahari gwa jodunga vio wache gwa jopa shamvio waje washe gwa dunga bahari habo watuka zinzesi kazibanu wakawa hara no wakawa hara mananga mju wao effectivement mbaka hubele komio yuhamada munyi baraka leo wandotuka uju hakanda hubi ende atomwise vumbula kaende Dar es Salaam ari hende maore wando mbonu harma mafoto natsoka ngazija o wakati wo hija haroha basi wakati wo hija wala nsipia ngwajo wira wajo dunga mvio wajiabo laukana ngwajo urengwa banjaramba ma military haungwa maîtrise warengwa ndo wa tudo boilan yodi namna kawata problem chacun no kanti faransa jari bana tasisi lo monzenge jokira jarenge madwari funge ebukwe sider taru mweze prison yozitaru mundai ngina ndongo mbili azilewa jeshi na mahakama abo basi shatsi ndongo za kangena maranya wa manza ndongo ndiyo na relewe ndo eshi ezenongo zin tsikensa modo batsa rubira hule no fanya mabanu karetsi harma no gutsoka uyansi no narke wadi harma katelo no rambu donc onduna la mwe wa Komoro wa decide ngwaendao kabati no la hon riwaswida majaraja uka wi juno njuizo ndafanya fasi mbeni wahimi abenya mrifume kama nzao kabati ndo rambio
atulogari hamwe mwe wadunge nzaendeza kachaunda tamdare ngabwe yafudia ligarla no autsido banordio uliho we mengoni mwezi janibu ikaongezo kinyumenezi wende mkalimani wa hezi janibu kinyumenezi kabasi shawili ya utsongesa mkensi mfanye mahadisi eza jirimbe nine miji ya sazi sidojiri azangara nzazi jiro mjumao zura janzazi jiro mjumao namnaje namna konda sionzi ani hata wabaye pariati jia wasubirans badinga watu henda fidia bashahidi namna kwezo ndizo ekaizo ndizo yanzao ya wewandu ikaindi zo ya joka hanza wewandu paskonda wale wade majeshiwa banendo ngwe amani ujue yandisandaye amani ujue yandisandaye duka ya buya jue ya elewe yafanye namna ya uhajiside no wandu hautaha maendeleo yewika nyika mtura mbuwa ukangiyo na mahamine wanusu ngandura tsahuma watsanu katsufanya hata ndongo za ufanya za wende science shangutso gere quotidien ndongo za usiku yendo ya kenzi kabasa hata ndongo playa rien ze plaza mba uzandra bangalia ndone sa mithali banu juzi ndejo ando shambi ndo watsamie chambre de commerce nyinyi wandu wa ma journal nganya zetele ze bwajala sketsa makamera ila hale ila majinro kamera nganya ze telefoni za nyutse hizo na mwende hula mirani bayidi honda bayidi hula bajanani bayidi mwoni hula honda atara mwishido shambani kapitudonde maluka ka hula menji ya belwa maluka ka hula menji ya belwa mdu mangali na mdu matsahe mjue mdu si chambre de commerce mudar maze ze centre commercial zidio hun mwende maune namna zidio na mtsoidar maze centre commercial wende her ma centre commercial nzima tsoivumbwa n'importe uivumbwe banja mahamidi au banja mahamine inamna kaundo yedio leo kaba si question ya husu wade bo alpha si question ya husu wade tuhambia ukana no si question ya ukana do wade do atsongeza ya freneha eza kweli yetuani irengwa notaji na wejo kiri kana dar maze ndongo za kweli karmana mitsi douanier sura mbano ngo zinje shema namna kaundi ya rindi how much zero ya jorosi war mwensin wandu tsipia heni yakana bahenu kujundo atasa hisa ida dezi de ko arranger udewo fumba wade ezentsizirwa jina uwade ngo kufanya namnaje wanugwa sajia we maranya yonugwa fanya namnaje ukananza yabongo dubonzi anari ndo tutia maski ngo mrengo ndo mpwa 7500 hauzi vizitano hautujua radinga shabu kutsunda ta mesure ya wakompanye maranya donc wanungwa pudiwa ulio usenyi wanungwa pudiwa unambia bo ndo rifumba ndo za uswara kwa tushinda saminga mjono hambiao sha imana watsufa onji sida de mesure yo dabuka sisi emalala ora ya rumia hunu vanu ye covid-19 inu hama pratiquement palu ezendinzazo pia mapalu wandu wenji warume malalawe ya ushinda ya saidi ye wandu uzingoni shautifikiri ye banongo jitaja fanywa nezi ya zalindi iluondo apuka sheneza nongo zini kabasi banongo ya fanya amba ndo atiswali ni mdujuka sana swalo hao niyo be ajaba na mduna basana bunguza shangojo hunda jana wandu akanda lumuruni aidabi no teditsanda wandu ajayo takawatata mdakana mask mana le jeshi la tsunda la bazondo wala pia wa beyond obinidi ndo walibisa na mruzi bizitsa ani mesure ngikana uhandrabo yengundo bahanu ndafanya zino uza jokanza yana ani ngirumidwa ngyo partiel kabatsi effort en réalité ya husu uwadeo donc abenge le wabamba kadu wadu watsongeza yema commerçant ndo asejwa hinda banja leo wazingamanya honsipi wandu sejia banu serikali yeula hasara shara yakadi hasara serikali doulo hasara hunu ngwanzo ke raia yale hasara no serikali ya honde ya usimaendeleo yansi iyo de chiviza ndo mo razida mono hamali nus ala halilio sawa na mpira ukaya ye ulogo juu ye urando rahane ulogo tere swadakta ye baba nu holi zori one sawa nu enge mfano ya position ya kane ziende sawa makati yanu wajoshinda watoe maranya wakumori harmazila kabuka ongazi ngamina tomanizo ya ukana 1 wajoste himaranya yode amando hapicha hindi hapicha la ukana wajoste himaranya
leo kabatsi raia usteilwa ezendungu kazidau hama ufaume yensi atungendiso hama nsi ya shifaume riwandua tujuste maraia wandua jueka banu sisi ngari rumao skartsua ruma sisi deri rumao si luar ma yezi rikematon harme maraia watsike wenezi wakendongo juenda hina na kaundu ya lazima yabidi dukana kajajorenga yensi yezi yensi rirende ya hali nzima kajajofanya hedido kijajokai ngar sisi wa Komori narikubaliane ngar julana sonsi pia ngabo dekret na arrete na decision ngabi zido mtujeba wakati lono na tsambidane za kweli ngabo dekret ngabo arrete ngabo decision ngabi zidio harma mtuje wakati lono wakati endelea wakati wa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi bakamara mawaziri wa ili mtsamdu waili ça ne vaut rien ngwashidushidi waza vanuisha zo mina hamba tuhambia ukana ngabo dekret hau arrete ngabi hau decision nga zidio mtuje intidi mana hamba juzi ukainu ti pouvoir ya ngazija inu pouvoir ya azali nuana hahe awengi kama ndo chukua ndamba bora botsena wo mtuje zodi kweli yukana sketsilwa bila na ndabu bezu tipeka zirambwa ese dekret za roha juzi zandao samtuje pia ai amnasi karjamba utsondo la dimwa hunde ye haki onda tushangaya no wawa ma Komoria ya mandasi sham ukafanya ndongo kama mbaladi na hadha ha swada mi no mjini hatu harmaezi kungwa mbukenu ezi angazija wewe kangorongo harongo juzi kainu ezi angazija wanzwani kwa tsina na ajane yao ni angazija do notongora dekio watra kambaka abanini utsezi angazija zokoli urumo mngazija shezi inu na rambe ndondo inu hirende ya hao ni mwana mshwaho ni mwana hao ni mwanzani wa hao mwana hao wamba ministre de finance nomji wa shubitudwa milaneza kweli gatuwakanga joga jotambisha wandu shezodi ze kweli abo ziritambisha moruhoni narzambe est-ce qu'il y a un problème ojoka mrwabu yande est-ce qu'il y a tab njuko puhandaba hidi namna shezodi ze kweli andi watakwa wala ukanamura na nabiza kweli wala ukanamura wanjezaji yotsena udopona haki na nabiza kweli la ukanangezukwa janmasha chezo deze kweli hautimizi kalima ikau joni kwa Komori ya ukana hau mahadisi kauri ya fanya banu sinzisia haundo ya ukana 2021 imhuwa heda ulanguroho kalima hindi ujoni kwa Komori ya ukana wakanetwa ma walo kinyumene rais wa Dauda ya ukana kweli 2021 gujoro handani ngamjuhambia ndongo nzima ndio kushinda rielewana garsina sane na dakika 15 ntujwe jojiri sani na dakika 20 harma dakika 5 ntujwe jojiri mana mitsedina alhadir rielewana harma dakika 5 kartujua itujokiri otimizi banu bo nzima harma sisa la liafi zo nongozilo pomguju sha izondwa kuhamba ndatarajamu izondwa onao dukabo alfa maraya wa Komori walemewa na ezi mbinu maraya wa Komori isu hanzao jitamke ngwado jitamka shanga sina ndongoriste yesisi ma demokrati rijua ke manda ya kweli ya azali ya isao le 26 mai 2021 kabwana urumidwa hata sinzano wajala kartinizo fetizo mjumao she haki ya hatu tayari rife rifungwa hasababu di haki ya inustehi la valeur ce qu'on appelle les valeurs républicaines inuti ujalia wanzuani tujo shangaya juza himia kamba ujalia wa mali non balaka ujalia les valeurs républicaines sont les valeurs républicaines les autres ujalia wa habori joka referendum yende handrabo on kwa chabula chitamke namna kaundu ya lazima
haburi joke presidentieli haende sena mna kaundo yakahanza parce que vous maîtrisez majeshi, vous maîtrisez mahakama abo basi. Rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hata ba kutujua namna ikao do yaliyo Yesu ha aningio je ka tujua mimi personnellement titsa kadonne za kamili sendo mahakama kadonne za kamili hena sikuna henda yabo mitsomba kena ukiri sirudi parce que tside timono njema njamona njema ntsina ndungu chidani mbali katido tukayengu jokova hanunliyo nga mongoni mwa komoro wako zao nezimhundao wandajini donc ntsina embandongo tukonsipa ni jua harumaze ndoza nga mwishojo wandu kange mwade mwishojo wandu mbonge mnono zontujua wajozi jua dwa kurubia wamona shaminja Porsche na onde bahati na mona nabo tukanja tsati zita. Marhaba menji waangalizi wanzani mdungao harumwaye mapicha ya Komor News. Marhaba menji waangalizi wanzani mdungao harumwaye mbawaya ya Facebook FM. Marhaba menji Ibrahim Abdurazak Razida hemaelezo kao urnikao husu umhansiwa wa serikali ya Nyemeni ya tendelwa ni Rais Azali Asmani abingendo ulahana hezinto saza hikma rimambieni hamara ya sayo kaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.